हाँ भाई लोग, सुपर सेवर प्रमोशन 5 द्वार हाइपर मार्केट न्यू रायन 31 जुलाई टू 2 अगस्त 2025। तो भाई लोग आप लोग आइए 5 द्वार हाइपर मार्केट न्यू रायन में एक धमाका प्रमोशन लेके आया। 5 द्वार हाइपर मार्केट न्यू रायन 1 to 20 रियल का एक धमाका प्रमोशन चल रहा है 5 द्वार हाइपर मार्केट में। 1 रियल से 20 रियल का प्रमोशन है। आप लोग अभी आइए, थोड़ा विजिट करके जाइए 5 द्वार हाइपर मार्केट न्यू रायन। 1 pair socks only 1 real. Only one piece after 2 real. Data cable only 3 real. Baby toys only 4 real. Only 5 real 2 piece fair and handsome cream. Only 6 real Lizzy Star. Mizu earphone only 7 real. Only 7 real 100 gram fair and lovely. Only 8 real Sensodyne toothpaste with brush. Only 9 real 6 piece Dettol sabon. Only 10 real single earbuds. Only 10 real Kim Nick Band earphone. Wow! Only 10 real mini shaver. Wow! Only 10 real Kimi hair clipper. Wow, electric kettle only 10 real. 3 kilo detergent only 10 real. 3 piece dishwash only 10 real. Only 11 real 6 piece Laxi sabon. Men shoes only 10 real. Only 15 real roll blanket. Only 12 real full t-shirt. Only 16 real men's perfume student. 2 piece almond oil 10 real. Only 16 real smart watch. Wow! Only 18 real Rimmer shoes. Only 17 real men's t-shirt. Only 20 real men's t-shirt. Wow! Only 20 real emergency light. Vivo Y39 5G 8GB plus 8GB total 16GB 256GB 256GB आप लोग को मिलेगा only 749 रियाल। Oppo A5 Pro 5G 8GB 256GB only 799 रियाल। Jeans pant only 20 real. Only 25 रियाल। Nokia मोबाइल 106 4G डुअल सिम किधर में मिलेगा? 5 द्वार हाइपर मार्केट न्यू रायन थर्सडे फ्राइडे सैटरडे से 3 डिस्काउंट है। Only 479 रियाल Realme C75X 8GB 256GB only 790 रियाल। Motorola Z56 5G 12GB 256GB। সম্মানিত কাতার প্রবাসী ভাই বোনেরা সবাইকে জানাচ্ছি 5 দ্বার হাইপার মার্কেটের পক্ষ থেকে আসসালামু আলাইকুম। আপনারা যারা কাতারে আছেন অবশ্যই আপনারা ভিজিট করে যাবেন আমাদের 5 দ্বার হাইপার মার্কেট ফ্রেশ ফিশ বুচারি এন্ড ভেজিটেবল এরিয়া। 31 জুলাই থেকে 2 আগস্ট বৃহস্পতিবার শুক্রবার শনিবার 3 দিন থার্সডে ফ্রাইডে স্যাটারডে 3 ডেজ কালিয়ে একটা ভালো একটা প্রমোশন নিয়ে এসেছে 5 দ্বার হাইপার মার্কেট। 1 রিয়াল থেকে আপনার 20 রিয়াল 1 to 20 রিয়াল। আপনারা অবশ্যই ভিজিট করে যাবেন আমাদের 5 দ্বার হাইপার মার্কেট নিউ রায়ানে। Only 2.50 real carrot China. Wow, only 350 rial cauliflower Iran. Fresh nature fish only 850. Only 1.75 rial potato Pakistan. Only 23 real fresh camel. Only 2.25 real watermelon. Only 1.75 rial onion India Thursday Friday Kaliye. Only 3.25 real rock melon. Only 250 rial fresh prawns. Only 4 real one box grapes. Only 20.50 real Pakistani beef. Only 150 rial orange juicer. Wow, only 8 rial sunflower oil 1.5 liter. Only 18 real 5 kilo biryani rice. Wow, only 7.75 real 30 piece. Wow, only 11 real prawn chini gula rice Bangladesh style. Only 6 real lemon Vietnam. Only 19 real Modio earbuds.